question be send it. Now what can say? Me tea and not as a medicine one menti ase. Ka say be oti e no ho ye ode na ka say be oti ase. Say the better says What tea no? Who drew? Because my dad son up. Ndi say me ka say be bahane. Tim say kam ko jana kama ba. Ma nyaro kan better better. You see anything no? One ma go ma say ebony what ebony we say. Visa go so nyana Ghana de da bia obi we dey kunya sa asu da ampampa ya kofa fo aban hweso a ebony picture da wa hey chese aka mo pressure ya me kan beji ti so bi ma lu wo ni kwa say o fe ne kan street o me hade oba eni enyeji Kojo dia man focus mo dwuma ase hu adwuma bi na oye hu aha kwa cha o kase hu benyame ne hene nyame ne kutanipa nyame hwe nipa so bo wu a imata o be wu no se efi nyame se efi nyame hu ko ma bra ye pe agya ni se ne fa so ko ye nyina igbo wu ba bo sen o transfer no so bo wu ni mo wu fo de no hwe ye ye tese ye nwe mi se igbo wo fo no hwe ana nyina nka se ye yale ana ye wu obi ana nkrabia ibenya nkwanhia ka bo bi edan bo ko bi enso be fa bi ibe yelewu ye be chi be hwe bi ti obi ana nkrabia ba utim ponte se we fi na adwuma mfo na akum fi fo na akum akopuma bra ye hia so ahemem enya mbeka se we de na na ta mu so ebi na so odin ana ibe nipa so se na bi ona mu se se ne obi ahu ni de Yami kutanipa. Obi fie asukit for to watch ya as well. Obi fie budon kama to watch as a shit. Yes, I have ya from front me ma. Obi no so o kodama da chia me na wu. Ana wonu so wo wale ada che be kwa wale. Do ade che be ni mo se. Ti ata pa chiwa. Onyame ene dem mo hye wonsa. Minim ene mo se. Kura me. Nebe musu esen hawo amane ya mpa fuso ne gusu pe nipa se ne du ni bra nwase na ya doye ni nya mentwinji wo adai ba be bia no se mpo bi ko ma be hawa sasa doye ni ntino ya mitim cut off adoye ntino ya mo bi kanya menhia obi onu do bi di ho de wanya bi a wodi na enhira no mi bia na sembe da obi ano adoye ntino sa nya make ko nipa obi bompa e da bia 24/7 as well obi sin so aso dem da as what yes when is it good no ko pass ene mo na ni da so force so fitibu aso ma na be re doctor officer na doctor tank ba wu hwe na me age wono ne doctor sai me ko doctor ba wu ye fienu ntimi paso na me ekute ni penyira ye ko benya nyame ebi te kana ai obaji di obay hit ni nti ye ko nti sana na kwa eso boy hit na wawu na ebi sister ta mu chaka wawu sana ke su ye ba no sana ke su bu do bia na ne die nyame ebi be eya I know what kind of I'm for say as a no as a body din too much. I know we are a bit many as so no say you are say I know me be no e ha dwen kakra besinya me su nku obi adie wu saas what yase obi akuni ba me akese na obi akuni pa da prison ya kese na what yase but anodo so ya nenge but nyame no on obi awatamfo Yesu Kristo be na saas Yesu still obi saya de otani nya nkwa nwa onye ewi echesi akoje du ofi nyame example chiliko how much you human being timi de nipa beka me menyintu jide nyame beka ko nipa di hwamo ofu to disappointed so fu to disappointed so fu mo hu ade na o so bowu a you matter to bowu ya beka sa bomba na so ni buso ni muda konfo ni ba na buso ni mi muda Benyame ne wadi nyina so tumi wona kasa ne Ghana hia be hye
Ghana nye be nyama ka se wo PIS obeye na obeye bet nipa ka se obeye na oboa so fa ka se obeye na oboa gade ba ko madi mesa ka bi e ha me e ha ni pa bi Ghana so fo nyina ya sene me bi se ekoso se because omunu nyame nipa amayi amagana fo so mu nuhu wiase ne me ekoso me so ye konfu we wakoje dua asofo so wa asofo me babu kuta nko ade I respect you kasi kojo isha kojo kotama mpa ma me kotama mpa ma me o ba me kase we wakoje dua ya no nke me na so bo mpa ma me o tiase be se e be da bonten ebe so fiaba lewe ebia kojo yaw this year na next week bo how so the better want bebe fese obehwe ni pere chiri kwai ni be se ni bi pe atisi da bushu a ana pese atisi ba wo dem a wa so de be beto nyuma unya kwa bi na ma frɛ na mo saka mana ba sa na be da number afrɛ ebe kojo ana kwa ko yaw se ni mo ho fa be hwo ko mi ne bompai some bompai de atawochi unya tama bra uka se chi atisi na ono atrase so fia ya ma bi enene mo chance anu ko sra ko ka beto bonte no obi ntumi ekutawo anu bi ntumi na obi ya folo amama e beka se wo me wadi ntro timpa bi aso bobo bia se ni ba bobo o ba me ni pa na wu ko so mai yes almost e fa ba bi mo ka ho obi ti abonte no so no ka se e bia o pe mekumi unyame abato SS me wudi suku nko ade kan bo fas bia na are obi kuma ba shewo obi to kwa ba shewo afes Ghana fo nyina o be shem se me ba bo nti ya twen sa week no na sa date no si ebo to ebo mtokumi ko ba abam se so mu kan mo hwe mu a wo hye kon si mu na me ya no mu chu a wo hye kon si mu na mfia konfu kum hu mpa amis me say na ba kum hu mpa wo hye kon si mu be kan me pen say e fin na kui aso for Ghana nyina out for everybody me poso for power I'm telling you so opa mo be den kuta ba wo sisi no preaching I was petting community ni hu ngoti hu tu ka meti ase me kwa ka say akwa ba le me mfa hanye me ka so me sa me chiako the figures member ye ni pa kwa we matcho man o twesi ni bi and I was such a best of I'll preach me ba ya humya kojo sunyami ne bompai me fa se che me so ba bukuta no anso no so bompai ma me traffic mo yi ti man si bompai ya e bompai na ntuka fuwa ubonye we feel ze wa pa ho yes fi se bia me start no yenye nipa asasi yesu ba de san bia wo de wo yi ti ga message bisia wo de me fan trouble nti emma Ghana fortens nyina nkoso se yesi we papu ko nyini panya na do empempem town empempem do e ba sara tesi wo so ye hwese besi wo ni boni mpo fatse de e besi na wo ni age ko Ghana ka won ko na nkasa bi ka wo ti mahye e ka won ga fia wo ti mabubu ka won ko bogu dem na madwuma kakra wo yinti abinya ka konsa ko no nti no yini pa hwem ti de be fi na ko aso fo no bi do bia semestre se fi na ko but me en fan trouble nti wo de mpo wo hu yi chi ni mpo a hwe ni pa namba wa kuma mu no ya me se wi se hu ye no ma bom pa ata na chi nyame so nkoma no be se be to abonten be ka to abonten de ko e
basa be gu osore chese wa be hye nkomtro dai amam omo se hu ne se omo hu ne se e bi omo kasa no makoye celebrate makoye stars nti e ba ne se asa page omo ada yes go cause abeka bam ana amamu so abetwa gu osore because wa be hye nkomtro bi abetwa gu awo timesre sene di enfant trenche kakra e ba ko fini pa na nipa ma kompona yi wa fomu die ni emu sampa wa yi wa fomu die cause empoge e fi mu anyi bi obonyo ma na ye ode e ye obade unu ebete ehu ya anya bi owi ya de na be se akachi mu yanka so ne edu be me die me ya me hwidi ni peka kojo be wu ya gba mu te be 10 years ni 50 years ta na me da so for kasa bebe be sa but madwon ko o kape o kawie na madwon fi so me nwi hu bi dem a wo twa ho so no etimi tini person so atoto nko hospital so wo to we okay o ko pe ko check on person so when hatazi bi ye no cry hu no cry eno ko betime ku be on ko ye hu we no we okay e be wo is wo nya hu we okay o ko hu ya pe hu da won da fe ojo ho de konfo beka de man beka ni pa beka si be mi nti nyame me wu mi se be obi abu die o ti ase nyame ne emi de ko ni pa bibia so wo kira se bibia kira se mo papa be ye kira se mo so hu ye wanye kira se mo bibia kira se mo kono abobo atopa abubuo sika be wia konkonsa abadie wata bata wunua kasafo makachi wunua bia no kira se kwajo nyoma wo tue kira se mo kira se nresi na ye eno chie ase kana bebebe stand up ye na kira se ewu nso bewu na kira se biso wu ye kaka se bebebe ana sei wo won ka be daka kira se mo omman panyin so be ye kira se ni be kai onya de ye wa me so anka anka in the State of Nations address o be kai bi na jibe so anka kira se wa me kasa so a kira se ampiro so be ye nanso kira se ka ne de obeto oboto na fu asem eda no besi na moso awon no bo na school fees nsem no bema na wo ye no me say ka 50 o yes ka ba 50 papa 59 na wo so me say ka me 50 say wa wo say tu ko bo no minia tu me je mu honyi ada kira sem ni dia me je 52 na na me wo na tre na for na enyi yisi kira sem ni kira sem jiwa gonde efe woto nanso de ko menzin wa ise lo banglo na de beye enyi yisi ti nyine nya hwi ni nyine muwa sebi ya wodi no fon de be Ghana fon pa bo na sofo mu pa bo mu doye no ene kuta nyina ekọ Benjamin so ni matima de nyina aye nyame na mankwa o si nyame hwe nipa ya po ya mfa nya hwe no me je kwasi ni mu wan mo abefa wa yo kase o say yes o ni nyame o se ne pa shebre obi emu no yes aya tuna twene no we ya mu wan ba hwe awon fe ntua dan ka o ntua liable brofo handan brofo to foundation degree into foundation wole bo degree no wole handan e betu as me degree se bia fa ba on ba consider kakra na de so ya fa be star ne man ku ya mo na ko fo na so no yire no ba mote dan ni se tu ye tu ko bando se de ye tu mo ko akura sem ko ade ko jao you go back can better 30 years abenya na mfu bibiri ne want man se physical amene yetuma ko akura se dia abusu afie eni awade wa de guye e mo ru echa ko ja keke na pe na wo twi bia na to kwa bom wo afima beta na mfo ncha won kan to ba no kuntia yiwa bi fi so won pna esi wo sei ne bom man se djuma wo ye no na men tunu nkwa na mo nya djuma no saa se menye bia didi wonye bi so asi dan ne be no wo ukuru no ma me be mu tiato
Kwajo yesi mo dwuma na fom kra o. Adwuma bia na fom. Na me ma dwi ni ho se we ye me we ni ma comfort so mala so. Bitiri mu fan tiro be kama sama mantra me sekeke. Wa kan me ni mo wedi me be ka na so so. O be ka dey. Ko me ni we ta me be dwuma dwuma ne kan be da. Me bi nsinya mama wode ne nkwa ne nyansa ne ngie na do na do wa me. Me nko so me mo asesa na mfa nkwa we pa. Obi abetwam. Obi abetwam. Enyi ebetwam akọ ne njema na aba. Se na movie for ibadi ka biba majanto makacha mu nyina alabasa mu nyina ba yo nkwa se na eso ye bai. Sa na eso nyina be ko eyente ase. Wa hu ne sa e ba sa betan wona wo so wo betan do aba no. Obi emre yini nka so. Yes, but e so so na kwa so pepe. Enya boni bi no akoye a wo pita mo so. E kwa bonde na Ghana for bi an koye bono so na ya me no se utam na so for na aba. Still na kara sakara da mo no dada wo. Best da for kara da ni be maintenance. Kai da dampo na mo ba na minche da ni ya. Itimi fo na mari ye. Ai dia mo na ma. Da nso abofo. Ene ma mo fo na sa ankwai. Ye me pesta wi do abaso ye wo twe de ne. Ene ma fa da wi ankwai bi ne ankwai. Do ye ntia. Ana waji aduo ti nyame nhye ne pa this time. Eno ne asema na me pese mu. Nyame pije ni pa e ja ma boso ko mfama la. Nyame nhye ne pa. Hey waji aduo wa frem. Ma frem e koko. O bibi shashe be yi be shani. Yi fese be shani. Ye shase yo. Yi be shani. Mi mfi nyame na mi fu akonta. Ana mi fu mi aba. O ti ase. Ni nyina mu na anya. Jo dwi ma no nyame so dwi ma. Ubi sam for to yi papa ya do anya dua. Pa fa da den do anya cha. E ba ka to se bira ho ase. Hia kasa. Enyu bi si emu obi. Emapu. Ne di nyame di. Ene me pem ni chi. Woka se ahobrase kwajo mo nkofo yi bi eto da bia asa star ne be ro mo mu a na ma ya ahomaso e di nti na ya na ma mo yesa. Obi ana ne de. Obi afie. Obi adin. Me de se me nya obi a. Ko be mfira me ba no. Se nyame a kai wachi. Ke ka ko akonfo anka me kan obi. Nye nyame a. Ke ka te kwa afo anka me kan obi. Be nyame ene ayim se de meti ma na anwenda. Be nyame bedum ode hwe ne wote no ode adum. For do start ahomaso na waje na ade. Oya na ba se so wo de ma wi na ba ahomaso na saaje. Nti emo a ye hum se ya na ebi pagya na ma sa ate ahwe eno betima ka ho. Nya betima ka ho. Because you Ghana anu we no anu okuta nipa no ehira edome. Ta no pon na ba so na ne kwa ampa. Ebe bi wa bo se no me ni nyina so no enya adwuma. Be no me ye dome no se nyina so pa se bia ma ju sika na wo dome a. O se ya adwuma. Be wu mu ne nei. Wu ne kira. E kira sem. The time will come. Ti obi timi papa sa sensam tuna na je bari ye fini sa. Nyame sa restore no biem. Na papa wo ye no no tini ntino. Nyame sa restore no. Bese wo de boni bi so si da be mi eye nyesika se de dache no. Wo anya pa ma nyina o ma benya. Ah ne nyame stardom. Ene comfort stardom. Dey na wo say eche. Nyame stardom. Yes. Tima se mba kope. Esu do so okasa bebu. Ebi ti abontene. Stars bi ti abontene. Lebi aje do comfort di nachi. Wan e wona na comfort produce he nsem. Wan e wona na babu she nsem. Wan e wona na nyum kuta no. Ifiri baby. Usana obu ba nyina oba fa de open wa ba baye. Obi osofu ye che no se boye comfort. Obi e comfort ye che osofu. Obi e sebe obi ko so obo degree bi musa akoma fa no. Onye di pa na. Wa na mi beta bato no. Ebi to say film ata benya me di pa. Ense wa wo kase maje adu ipu be ka maje adu. Wa wo so wa unya adu no. Sebe ibi mpa do be di ho ode. Haka so wa fa nyame no. E dan wo de e wo de. Na mbusu me didi. Okay, nyame na ya stardom. 2 years watcham, 3 years watcham, 4 years watcham. Na me na mo say ya boss mo no. De ko 10 years ya. Why dey you do? Kwajo wo ba e wo ko 10 years. 10 years. Mfi odu. Yes. Why dey you do? Chire me. There's no way say boss mo start be gina achinyame ni. E be gina achinyame de da. Enya adwuma. Achinyame de gina. Timi say me to say anamfo ni nua no mu say one.
wiki da so me so fa ho e mo me so chem so fa na nche da me so na ye me fa na be so e bi ko bi le wenu bi ale sare yes sir so fa sisi ya bom paye sam passa sia nyambe kwa mame ye ni pa na me ko uni nyame ntamase empo so fa se ma baje aduo na so wo aduo ni bibia ana se me konka odi a ma konfo no so enkonka me on kanche ma ana me mfi ye me so musuma na so nyankopa so me kutia wa ma nyankopa yere enkuntia me no ma me stand san no you understand wala me mpef no so kasa me wi mpese me nyese mu na ma mpem wasem ne eken mu no mama a me do pa me mada kwa me ba no ne meka me fuma na mbe beka tansa meka se fem no minim de me beka I know o kon nche yes ani me make me twanto so da movie does no bia ni asem ni obia ni asem because until bia so that there's no way that ain't na that bia no mo body e tira sem yes so me nyata for are you forgetting oh no yes pero ye o say de yes tira lumba se onya ne ogufo pim tamio pim domia pim and pim so e do yara beka na me ko fomu ani nya ntura be twa to ne so na me ko fomu dinyame pem do kojo pem so ta yes what yes Ajin kon 101.9 Kasa Fidie na masuguzo abuti no kwajon kansa lawena we ya adwuma emere ya sure say why iga so person odin komoni bi wo de mema wo akwanya no numbers ni 0322020469 0322020481 0322020469 20481 kwajo yanka enyom ho asem wo hye enyom to asese enyom to anko de minua na enka me pra enyom na me penyum pa bet na me nse mba botum abebe yen sebe enyum sebe ameni pa bu enyum tu zamu but if you are sno ke emira ko nanem no na wo sisa mere ko na movie ni say movie na be sa kos nya na jimedie wajimi akunya kwajo yo mutu jimi se jimi pa ni bi na jimi pa so fashion zo kamiti metana no kasa oh okay kan fa me be jimi e kwani pam jimi asofodi edi na chi penasem jimi otimi track jimi a wonu fieti sai jimi ni bi ana me sai jimi yo mi yo die fashion ni so die fashion so die fashion so die fashion so ubi ka elewe ana ai ese kwa u predo wo sai yenyu se kwanyini sapo dankran dabia sai ma dabe ni nso to a enkran hene gamanche abotente susu eto se sagum ena ndo don san kwai emanto epo dankran sai ma dabe ebu fanchen aso eto to gum ena ndo don san kwai emankwa ni pi edware do ense wo etere wo shi we se no na we yi se movie ba se movie no kofon kakra yi enu me ka won nyama me yi ana me dididi benya ne be system na de atane kakra but ebe yi emuye nyama na adane se na first internet ni mi otu ma that set santo mta amono ni hosa ne we ya kwa be TV we ya na concept party the ni adults you open eye fit me pie film a no wa bre na nyame na UP wa for so ni ijama nyame we obi a odi ni die ma ajako ba na nse no okasai fonfoni bi fefe mi we jako akase wo che interview na wo se ofiri mu no movie industry no na kofo o tasi afesu ofiri mu no still na wona ere e wo so entre wo hu ne seso wo bisa kwashi mi anum ko fra ka ho no na lewe so e o se no mi hu o hu ne seso yes wona de no o tasi ana waba wo ken ko enya nyintufo yi
Omunye gu ni chana na mpadu mo. Omo so mera na aso. Menye gu ni charge. Me so me nyame so ama me so me di aba. Second of all so nyame so me ka sa me ye no. En na me ye no so entu. Okay. What I say? But within the patch on woni ni pa benya ase. Me nya star. Unya star. That na first me star. En na me cha me aka se mu se me modern boy bia me free teacher baby me aka me teacher talent bia. Je ne eh boy nti onu pa ni. The star na. Ebi kwenu me na tuma china me anka sa me ebo nti adu me no be ka bia donke. Eh majimi o me na gudu. Nya me den eno de me ko. What I say? I respect a Jacko 24/7. Kwakumo 24/7. Akwa 24/7. Na number movie no menka senti obi ada. Me obi nya issue. Na me obi so ka so ni se me concept so da. What is the salary nya na ba kope? As a fellow me fa on fa. Enu nta mo manager o. Ko be stay bi a person do so. Ye bi bia na ko bit my. Adwuma sem bia me bia pese bi si da kuma bi dem. Obekwa okwa o yenwum okwa person tina manager dey 21st o won chen. Senya adwuma dey be person kuma za ene ko jonka se won frame le person an ko manya adwuma. Adwuma Ghana dey chini se wo manager. Hello, adwuma won manager kasa. Eson kan. Dancer mpo manager, dancer keke. Dancer ene model keke na wo da Ye na yenti asema se dancer. Manager, yenti ase. Se manager. O ma miame so nke miame no kasa she ma odeti person dos na bi fi ma pasa ba kasa eh mam data pa ho but me nya ne fe ne fix ya ewie the ma nansensem bebrebe ba ye creative arts industry almost say ye ebia Lumba TV ye Jacko TV ni ade eno hu ne say me chinema me nsaka ho that's be creative arts movie TV ama industry ni ya. And at the part of beginning, I'm saying first. Capable as our television, honey, ye booby, a boy gun on you, maybe ye booby movies in yet. Oh, what I say? As I'm because you know, you know, anyway, so ways will be so maybe some comes by random movies, ye bayan. If I movies, you are not comachi. Umuchiaka. That twice one a day. When you be happy. Count your old movies, new near channel. If I tell you about transit. Mo hu budget no e bi ampa obokase matu ya match ho na ade ato o hwa na ateko kwajo ya brene ya be wose nkomo no ke kwa chiri pa a chira asem ade nti na chira asem chira asem ne se ase ne ya be ya de bia ya na emaburu ne emati abara ye hwe chiri ya hwe ne ni chira nko okay bibia nyesika adwuma ne yie no ene che odachi okay efi adwuma bi de che ne ya mebie kwa pese dia mo okay boni enkofo die kono enkofo bo sika enkofo pen kwa bo ne so ni nyina no bepe o chirase okay I'm say amafo da so fra na efre hello good morning boss me ba jama na me na ka say we have been working with us you be abedi di family shop here obi abedi di yan kontem ya be na ayabe boko te se bi power yan kontem so that's it be right the money is my farm or the boy na money afant man na bye na me wa biro aho pa ba mi ya le ho fa rumors are say we fall in coma samu coma okay ni conscious Meda say hello good morning me pacho ya be na ya be ye ntwa entitia okay, one of my last caller. Good morning. Yes, sir, boss. Me pacho one of my next. F0 the Azuri Parliament. Me pacho